maisha watoto. Shetani anatuhangaisha sana banduku. Kama mnaangalia modeli tunakuwa na mwata katika ndani ya mji wa Europa hii. Europe ndio mwenyewe mnaka shetani asha ukarapo kama milima ya huko Europe. Mumai mwangalie mbele bunene wa hii milima. Mwangalie mbele mama Osena mama. Njoko juku sirana nenda kuikaria. Njoko huku demo nenda kuikaria. Unaweza kuona toka na batoto kule kwa Afrika, batoto beko na kushiki. Unafika na mboko hivi Europe. Comportement batoto na changer. Au comprendre pourquoi batoto na changer ndani ya nyumba. Batoto natoka kule kwa Afrika kule unakuwa na bwana wako mwenyewe mu Europe. Unafika mu comportement bwana anapita na changer. Bwana anakuwa kwa mampombe, bwana anakuwa kwa ma discothèque. Bwana anakuwa kwa kufanya ma programu kwenda Afrika bila kukuambia. Bibi anakuwa anaanza kutombokea bwana munyumba, bwana aseme heshima tatosha kwa mu Europe. Heshima tatosha kwa 50 sur 50. Heshima ni 50, wewe baba 50, mimi na mimi mama na mimi 50. Banduku. Goliath eko munene. Goliath tunapasha kumshimamia. Goliath tunapasha kumdetruire. Tushache banduku. Pata mimi unaweza kushikia bintu bini kunasema hapa sasa. Mshangara service ke minjo kunasema hapana. Lakini ni esprit ya Mungu. Ni esprit ya Mungu ba mama. Mimi nekala hivi mimi naangara nasema hapana. Hata mimi tulikuwa vuma kwetu Afrika. Hatukuko mama tunaanza kuishi maisha tukunaishi leo. Unaona mtu anekala anaanza ngoja sasa Mungu wangu mimi mwenyewe ndio nilikuwa na mwenyewe Europe huko. Tebike mimi nafika. Na tumika kama makuta eba mbake mkonto. Pala wakati hizo tatizo tumike bage kidogo unaona mara mambo yanapita na damuka kule kwa Afrika. Siku ya salary yako njoo nasikia sasa kama ni nkambo iko malari. Kama ni mama iko malari. Kama ni baba iko malari. Unasikia tukistosio kama kinapita na nguvu. Karoga kainga lutosho kwa mkonto. Ifo katoki. Ifo kontako baki. Banduku. Ni Goliath, tunapasha kumshimamia, tunapasha kumdetruire mjina la Yesu Kristo. Niku na niexhorte banduku tushikwe tunalala kama mnaangalia kwetu. Kwetu kwenye kule kwetu tunasema kwetu tunatokea kwetu Afrika, kwenye kule kuku mateso, kwenye kuku mais tuku tellement attaché sana ndani ya presence ya Mungu. Tuko natafuta mama Mungu kabisa siku yote hii kwetu kwenye kule. Utaona baba washa kulamuka 6h du matin, peut-être on tombe ma prière matinale. Iko na 6h du matin. Peut-être on toka ma distance ya mbari kabisa nizo kometa hata 30 minutes, 1 heure du temps. Unatembea ndo la mkulu la mkade depuis 5h wewe. Unafika kumbele kanisa kwenye watu kuma insécurité biske kumbele kwako bien. Ma courant kwako tunaweza turatemba mais kwetu na ile insécurité la bushiku kunekalaka huko mais bantu ile courage wanekalaka nayo unaweza kuruhusu ile courage nyanya natokiaka wapi donc ni esprit ya Mungu ndio inakuwa anaanza kutufortifier tunapata kushimama bushiku mchana njoo kwanza komba hatuwezi mokana ndani ya distraction hapana il faut tushimame ma situation natufikia ndani ya manyumba samo hivi na yo ni kuikala vraiment ndani ya distraction tunasabu sisi tunaanza kuingia prière matinale tunaanza komba mwa prière matinale busubuhi prière kuanza mu 6h du matin unaomba de 6h à 7h una préparer directement journée yako avant que utoke ende mkaji mama baba leo hii ordinateur leo hii ma téléphone inaanza kutukamata muda inaanza kutupotesha muda bien sûr tuko na travail tuko na roho kunyumba plus tard 21h30 au plus tard 22h30 au plus tard 23h tusha kufika kunyumba ile zote afika leo kuleta vyakula vyako peut-être na distraire kiloko peut-être na mambo ya Mungu par exemple musique ya Mungu bon je sais que kama distraction mais yenye tata kusema nikosema peut-être una suivre parole ya Mungu peut-être unasoma ndani ya kitabu unafaa peut-être na ma devoir yako kiloko nyo ulikuwa na kama ni ya mkaji kama ni ya masomo de façon to baki quand même na temps ya kulala bushingishi pour que à partir de 6h du matin upate hata wakati hata kiloko mama baba ya kusema uombe ndio sema uanzishe journée yako na Mungu wako Mungu apita kuconduire banduku tuko natumika mafasha kwa chana tunatumika ma zone ya santé tuko natumika makaji mafaso ya kuachana hapa Europa Afrika pale popote kama uanzishe journée yako na prière unaweza kustukia natoka ile ndevu kukaji peut-être wewe kwa kuile devoir kusema wewe utapataka ni bapatien kama ni dawa ile shiku ubio utaweza kani kutunza kama ni kufanya nini ole kupatia patient ule utatenda kupatia kama ni dawa peut-être ndio kupatia patient mwingine unaweza kufanya maerreur kukaji vyote vile njoo ya nini shetani
eko ningia anaanza contrôler mwakili yetu. Alipita ningia anaangalia sema huyu ashikombe. Anakuwa kwa kuingia anaanza kwenda kutudistraire, analeta distraction ndani ya kazi unasikia bila utafuta fanya ni vingine. Biski diable anakuwa kwa kushimama pale, anaanza kufanyisha kazi nyingine de façon upite upotesha ta kazi. Uko kwa kubakia pale, uko kwa kubakia chômeur. Biski njoo Goliath uli. Kazi yake ni kutona tukwe ba chômeur, kazi yake ni kutona tukose kazi, tuikale pale, tuanze kuhangaika, tuanze kulia, yanze kutucheka. Na munyumba mwa wenyewe mnajua kama munyumba mama ashitumike baba ashitumike ekonomi naona kwa paka mubaya ndani ya nyumba a des fois shetani anakuwa anaanza kuingia anaanza kuleta makelele puisque kama munyumba ekonomi naona mzuri inaletaka na mafujo inaletaka na problem. Njoo wakati ile mama atakuwa anaanza kushimamia papa anasema papa unipatie makuta nende nikauze kama ni nani provision niweke provision munyumba. Ile wakati papa atakuwa anasema vile utaona directement mama atakuwa anaambia papa vile utaona directement papa nae binampatia kashilani kale papa tafuta nasikia haina service anashikia amu ya kushikilia bibi yake kishilani hapana. Colère itakuwa inavuana tena papa ni nini ngarao mwanamke yuko nafanya semblant yuko nafanya mambo sa shishiki ashijue kama mimi niko mu situation difficile niko mu situation grave shina ta ela mais yeye kwa kunishimama kwanza kunyambasi nimupatie makuta alors tunapasha kuvunja